Good evening to all. Sorry for our delay due to network issue. We are Already unable to started. start The camera connecting. also black Now, screen. good evening and welcome to you in our online discussion on the most widely topic, which is mucormycosis black fungi. You are now watching this program on live our in our organized by our Breakthrough Science Society. And now I would like to request to Raju Acharya for modular this program further. Thank you, Prabir. Good evening, everybody. Dear friends, as you know that we are passing in a very critical situation where we have already lost so many lives due to infection caused by COVID-19 second wave. Recently, we have already facing another infection caused by black fungus. We are seeing so many photos, so many videos in social media. So, what is the actual reason behind of this? As a responsible science organization, this is our duty to show the actual reason among students, teachers, science loving people, among common peoples, because there are so many rumor about this. Peoples are got terrified by seeing these videos, photos, etc. Let me introduce first Dr. Shapan Kumar Shukla Das, who is the experienced medical officer, Government of Tripura. So, welcome, sir, to our online discussion. Now, let me introduce Dr. Anirudh Kumar. Dr. Anirudh Kumar, sir, is the assistant professor of botany, Indira Gandhi National Tribal University, Madhya Pradesh. Welcome, sir, to our program. Now, it is my duty to introduce Probir Shil. Probir is the Assistant Secretary of Breakthrough Science Society, Tripura chapter. Welcome, Probir. Before starting our today's online discussion, we have a declaration. Dear friends, as you know that some days ago, COVID-19 second wave infections already snatched the lives of two national figures. One was Sundar Lal Bahuguna, who was known for architect of Chipko movement and was an famous environmentalist. And another was Dr. Nandivada Ratnasri. Dr. Ratnasri was the director of Nehru Planetarium, Delhi, and he was well known for popularizer of science. Today, I would like to request everybody to pay your homage to them by 1 minute silent. Our time is start now.
Thank you, everybody. Now we are starting our online discussion. As you know that our first talk will be in Hindi and second talk will be in state language, that is Bengali, and each lecture session will be for 30 minutes, within which 5 minutes will be allowed for question answer session. Now I am requesting Dr. Anirudh Kumar sir to deliver his speech. So is my slides are visible? Hello. Yes, sir, it is visible. Okay. So good evening, one and all. And today we are going to talk about the mucormycosis, the black fungus targeting COVID patient in India. I am Dr. Anirudh Kumar, working as assistant professor in Indira Gandhi National Tribal University, Madhya Pradesh. अभी का जो समय है, अभी इंडिया जो है वो कोविड के सेकेंड वेव से पूरी तरीके से उबर भी नहीं पाया था कि ब्लैक फंगस का स्प्रेड पूरे कंट्री में लगभग हो चुका है। आज के डेट में अगर माना जाए तो लगभग 10,000 प्लस कोविड पेशेंट हैं अक्रॉस द कंट्री, जिसमें कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के केस रिपोर्ट किए गए हैं। और ये म्यूकोरमाइकोसिस जैसा कि स्लाइड से प्रतीत हो रहा है, ये जो फंगस है, ब्लैक फंगस है, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट इन आवर किचन, in garbage area, dusty area, gardens, swamps, trees, everywhere it is present. So it is very difficult to avoid the contact with this black fungus. So we will start with there are many doubts and questions in the mind of the people. What is mucormycosis? Why it is spreading so much fast? Whose life are under threat? How we can control? What are the different mechanism of diagnosis, treatment, and so on? So today in 25 minutes we will cover most of the part. So म्यूकोरमाइकोसिस इट इज नॉट अ न्यू डिजीज, यह कोई नया डिजीज नहीं है। इसका पहला रिपोर्ट लगभग 125 साल पहले आया था, इसलिए ये वेल नोन डिजीज, बट इसका इंसिडेंस बहुत कम था, इसलिए क्या है, इसके प्रति लोगों को उतना जागरूक नहीं थे हम। तो ये एक फिलामेंटस फंजाई जो है, ये जो म्यूकोरेसी फैमिली के है, उससे ये रोग होता है एक्चुअली, और ये जाइगोमाइकोसिस या फाइकोमाइकोसिस से बिलोंग करता है। ओके, इट इज अ सैप्रोफिटिक फंजाई, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर जहां भी होगा वहां पर ये ग्रो करेगा। आज के केस में ये देखा जा रहा है कि आज के केस में ऐसा देखा जा रहा है कि जिसका भी इम्यून सिस्टम वीक होगा तो उसको ये ज्यादा होगा। और डॉक्टर का यह मानना है, डॉक्टर क्या मान के चल रहे हैं कि कोरोना के केस में जब हम स्टेरॉइड ले रहे हैं तो स्टेरॉइड लेने के कारण ये हमें ज्यादा परेशान कर रहा है। तो स्टेरॉइड से कैसे इसको मिनिमाइज करना है, कितना डोज देना है, और ये जनरली देखा जा रहा है कि 20 to 15 डेज या 18 डेज ऑफ रिकवरी, जब हम कोरोना से रिकवर होके घर आ जा रहे हैं, जब हम थोड़ा प्रिकॉशन कम कर रहे हैं तो ज्यादा लोगों को हो रहा है। ओके, सो जैसा कि हम ये फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि ब्लैक फंगस का जो ओवर ग्रोथ होता है तो उसका स्पोरेंजियम जो है वो ब्लैक दिखेगा। प्लेट में दिखाया गया है जो ओवर ग्रोथ है जो म्यूकर का, फिर माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ये दिख रहा है, और लास्ट में एक जनरल फंजाई क्या है कि उसका माइसिलियम होता है, स्पोरेंजियोफोर होगा, स्पोर होगा, एंड देन स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं, और स्पोर से इतने ज्यादा नंबर्स में होते हैं कि ये कहीं भी होगा, अगर किचन में कुछ भी ग्रो हो रहा होगा, ब्रेड के ऊपर ग्रो होंगे, तो इसके स्पोर्स पूरे घर में आपके अवेलेबल हो सकते हैं, आपके नाक में भी हो सकता है, लेकिन ये तब तक आपको परेशान नहीं करेगा जब तक आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने से ये उतना परेशान नहीं करता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस? डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस क्या क्या है? सो बेस्ड ऑन द इन्फेक्शन पार्ट, द फर्स्ट इज राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस दैट इन्फेक्ट साइनस एंड ब्रेन। ओके, सो ये किसको होता है? जिसका डायबिटिक अनकंट्रोल है या जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसमें यह ज्यादा रिपोर्ट किया गया है। दूसरा है पल्मोनरी
या लंग म्यूकोरमाइकोसिस, मतलब जिसको कैंसर हुआ है, जो कैंसर सर्वाइवर हो, जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो या हुआ हो, या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ हो। तीसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस, वैसे बच्चों में ज्यादा देखा गया है जिनका प्री मैच्योर बर्थ होता है या बर्थ के समय जिनका वेट बहुत ही कम होता है। और फोर्थ नंबर है क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस, जो स्किन के ऊपर होता है, कोई बर्न है, कोई कट है और उसको अगर हम ओपन छोड़ देते हैं, बैंडेज नहीं बांधते हैं और पब्लिक प्लेस में ऐसे जगह जाते हैं जहां पर ये फंगस अवेलेबल है, तो क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस होता है। एंड द मोस्ट डेंजरस इज डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। सो डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस इज, उसको बोलते हैं जो ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में फैल जाता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम, सपोज वो नोज से इंटर किया और ब्लड में गया तो ब्रेन में भी जा सकता है, स्प्लीन में जा सकता है, लीवर में जा सकता है, किडनी में, एवरीवेयर, एंड दिस इज वेरी डेंजरस वन। Now the next one is, what are the symptoms of the mucormycosis? So symptoms depends upon the which part of the body is infected. If it is rhinocerebral, sinus है या brain का है, so if it is sinus or brain, then you have one-sided swelling. फेस के ऊपर, नाक के ऊपर जब आप देखेंगे तो आपको एक साइड में आपको क्या है कि स्वेलिंग आएगा। ओके, तो एक साइड में जब आपको स्वेलिंग आता है तो आपको पता चल जाता है। फिर आंख के ऊपर जाएगा, हेडेक होगा, नेसल और साइनस कंजेशन आएगा, ब्लैक लीजन और नेसल ब्रीज, और अपर इनसाइड ऑफ द माउथ में क्या है, माउथ में आप जैसा कि फोटो में देख सकते हैं, लिप्स के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट आएगा। फिर है पल्मोनरी, लंग्स का, तो लंग्स में फीवर, कफ, आपको चेस्ट पेन बहुत ज्यादा होगा, ब्रीथ में, सांस लेने में परेशानी होगी, ये सारे सिम्टम हैं। फिर है थर्ड वन इज सिम्टम ऑफ क्यूटेनियस, स्किन का जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है, इसमें क्या होता है, जो एरिया में फंगस ग्रो होगा वो ब्लैक हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, स्वेलिंग अराउंड द वुंड और स्वेलिंग हो जाएगी। फिर है सिम्टम ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, अगर आपका पेट का है, इंटेस्टाइन का है, तो एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा होगा, आपको वोमिटिंग होगी, नौजिया होगा और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, जिसको कहते हैं हम gastrointestinal bleeding. And the most dangerous one is the disseminated mucormycosis. So वो जिस पार्ट को भी इफेक्ट करेगा उसके अनुसार आपको सिम्टम डेवलप होगा। अगर वो ब्रेन में सिवियरली चला जाता है तो आप कोमा में जा सकता है और पेशेंट का बहुत ही फास्ट, त्वरित तरीके से उसका डेथ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि हु गेट्स द म्यूकोरमाइकोसिस, हु इज एट रिस्क एक्चुअली। तो एक चीज ध्यान रखने का है, जैसे कोरोना का फर्स्ट वेव जब आया था तो उसमें जनरली एल्डरली पीपुल को ज्यादा हो रहा था, सेकेंड वेव में यंग प्लस एल्डरली को ज्यादा, दोनों को हुआ, थर्ड वेव में हम मान के चल रहे हैं बच्चों को भी हो सकता है। लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट है उसको ज्यादा सावधानी बरतने का जरूरत है, जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिसका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ है, जो कैंसर सर्वाइवर है, जिसका WBC कम है, या जो लंबे समय से स्टेरॉयड मेडिसिन पर है, जैसे कोरोना के केस में डेक्सामेथासोन का हम इंजेक्शन लेते हैं। सो ये सारे लोग जो पहले से जिनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज है, उनको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उनमें ज्यादा म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना है। अब है कि हाउ डज समवन गेट म्यूकोरमाइकोसिस। तो म्यूकोरमाइकोसिस कैसे होता है, तो आप जब भी आप वैसे जगह में जाएंगे जो गार्बेज एरिया है तो वहां पर फंगल का ग्रोथ होगा। जो वैसे एरिया है जहां पर डस्टी एरिया है, गार्डनिंग है, खेती है, वहां जहां पर पुआल बहुत दिन से पड़ा हुआ है, तो वैसे स्क्रैप एरिया है, कंस्ट्रक्शन साइट्स है, वैसे जगह में ज्यादा ये इसको कांटेक्ट में आने की पॉसिबिलिटी होता है। अब सवाल उठता है कि क्या म्यूकोरमाइकोसिस जो है कॉन्टेजियस है? नो, ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, but we have to take precautions a lot when our system, body is immunocompromised. How can we lower the risk of mucormycosis? हम म्यूकोरमाइकोसिस के रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं? जो प्रिकॉशंस हम लगभग कोरोना में लेते थे वो सारे प्रिकॉशन अभी भी लेने की जरूरत है। जैसे कि जब भी हम बाहर जाएं मास्क पहने, डस्ट एरिया से बचें, मिट्टी से थोड़ा सा वैसा मिट्टी जो कंटामिनेटेड है, पॉल्यूटेड है, उससे बचे। कहीं बाढ़ आया है, हुरिकेन्स हो
बहुत दिन से पानी जमा हुआ हो, वैसे एरिया को अवॉइड करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई डायबिटिक है तो उसका शुगर लेवल का मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली होते रहना चाहिए। और जब भी जनरली बाहर निकलें, पूरी कपड़ा पहनकर ही बाहर निकलने की कोशिश करें, जिनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज है। सो अब है कि कहां से आता है ये ब्लैक फंगस जो है, जो म्यूकर है। म्यूकर एक तरीके का, क्या बताया मैं, एक तरीके का फंगस है। टोटल फंगस देखा जाए तो लगभग 2 लाख स्पीसीज रिपोर्टेड हैं, जिसमें से 1 लाख मोल्ड्स हैं, और मोल्ड्स के अंदर हमारा ये म्यूकर आता है। सो कहां से ये आता है जनरली? तो जहां भी डस्टबिन आप रखते हैं, अगर बहुत दिन से क्लीन नहीं किए, उसमें भी ग्रो कर सकता है। किचन में कोई मतलब ऐसा सब्जी खराब हो रहा है, वहां भी ये जर्मेट, ब्रेड के ऊपर, गार्बेज एरिया, डस्टबिन एरिया, और जहां पर एनिमल वेस्ट को हम डिकम्पोज करते हैं, वहां पे भी ये हो सकता है। तो ये हर वो गंदे जगह में ये म्यूकर डेवलप कर सकता है। इसलिए ऐसे जगह से जिनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज है, और उनको बचने की बहुत ही जरूरत है। तो व्हाट आर द डिफरेंट द फंजाई दैट काउजेस म्यूकोरमाइकोसिस? म्यूकोरमाइकोसिस तो बहुत सारे फंजाई से होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो फंजाई हैं, वो राइजोपस स्पीसीज के हैं एंड म्यूकर स्पीसीज के। सो हाउ इज म्यूकोरमाइकोसिस डायग्नोस्ड? पहले तो ये है कि आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पूरा डिटेल अपनी हिस्ट्री को बताइए। आप कहाँ विजिट किए, क्या क्या खाए, किसके कॉन्टैक्ट्स में आए, क्या क्या हुआ, वो पूरा आपको बताना है। ओके, वो पूरा बताने के बाद ही आपको थोड़ा सा डिटेल में डॉक्टर को जानकारी मिलेगी। ओके, सो लेट देम नो द योर हिस्ट्री। अगर आपका इन्फेक्शन नोज में हुआ है या साइनस एरिया में है, ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू, तो उसे फ्लूइड निकालेगा डॉक्टर और उसको चेक करेगा। ठीक है, देन सपोज कि जो ब्रेन में चला गया या दूसरे पार्ट में चला गया, तो सीटी या एमआरआई करके उसका हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और पता चल सकता है कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस है या नहीं है। नेक्स्ट इज हाउ इज म्यूकोरमाइकोसिस ट्रीटेड? इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो म्यूकोरमाइकोसिस का ट्रीटमेंट, चूंकि म्यूकोरमाइकोसिस का फर्स्ट रिपोर्ट लगभग 125 साल पहले हुआ था, इसलिए इसका दवा तो अवेलेबल है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एंटी फंगल मेडिसिन्स दैट आर अवेलेबल, एंड मोस्ट कॉमन इज एम्फोटेरिसिन बी, सेवुकोनाजोल, पॉस्कोनाजोल। बट वी मस्ट कॉन्टैक्ट डॉक्टर, ऐसे ही जाकर के दुकान से हमें दवा नहीं लेना चाहिए। और ये सारी दवा ओरल भी दिया जा सकता है या इंट्रावेनस भी इंजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं, तो आपका सर्जरी के थ्रू ऐसे आपको पार्ट्स को रिमूव करना पड़ रहा है, त्वचा को रिमूव करना पड़ रहा है, आई को रिमूव। एक डॉक्टर नैयर हैं, वो बताते हैं, मुंबई बेस्ड एक डॉक्टर हैं, उन्होंने उनको अप्रैल महीने में 40 ये ब्लैक फंगस के पेशेंट मिले, जिसमें 11 लोगों को आई को रिमूव करना पड़ा। सो यू कैन अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द सेवेरिटी। देन डेथ ड्यू टू म्यूकोरमाइकोसिस, क्योंकि अभी बहुत पैनिक सिचुएशन है। Really, the death rate is far more than the corona. Overall death range is 54%. और इसमें भी अगर डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस है, ब्लड से डिसेमिनेट हो चुका है आपके बॉडी पार्ट में, देन डेथ रेट इज 96%। अगर पल्मोनरी है 76%। बट ऐसा नहीं है कि ये केस एक्चुअली बहुत कम होते थे, लेकिन अभी बढ़ गए हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यूएस में 1.7 पर मिलियन ये रिपोर्ट किया गया है। फ्रांस में लगभग 0.9, मतलब लगभग एक आदमी 1 मिलियन में हो रहा था। और म्यूकोरमाइकोसिस जो है मोस्टली जो होता है वो रीनोसेरेब्रल रिपोर्ट किया गया है। और इन केस इंडिया में अभी जो देखा जा रहा है 0.14 केसेस पर 1000 पीपुल है। अब आते हैं, बोला जा रहा है कि कोरोना पेशेंट को ज्यादा हो रहा है, जो लोग आईसीयू में रहे हैं उनको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन ज्यादा, जो वेंटिलेटर पर है वो उनको ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है उसको समझने की जरूरत है। सो स्टेरॉइड, जिसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोल रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज द मेन नेम, बट शॉर्ट में हम स्टेरॉइड बोलते हैं। ये एक एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है, और इसको बहुत सारे डिजीज में यूज किया जाता है, नॉट ओनली फॉर द केस ऑफ कोरोना पेशेंट, बहुत सारे। और ये बहुत फॉर्म में आता है, जैसे ये टैबलेट्स में आते हैं, सिरप में आते हैं, इनहेलर्स आता है। और इसका क्या है,
ये बॉडी बिल्डिंग में भी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ये कॉस्मेटिक्स, क्रीम्स और बाकी जगह जेल्स में भी यूज होता है। सो ये मल्टीपल जगह यूज होता है, इंक्लूडिंग टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। और इसका डिफरेंट डिजीज में बहुत दिनों से यूज होता है, जैसे अस्थमा, हे फीवर, एक्जिमा, आर्थराइटिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, ल्यूपस, इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज और बहुत सारे बीमारी में इसका यूज। लेकिन अभी इतना ज्यादा पैनिक क्यों है कि स्टेरॉइड लेने के कारण ही हमें ब्लैक फंगस हो रहा है? तो समझने का जरूरत यह है कि हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे शरीर जो है, किडनी के ऊपर 2 एड्रिनल ग्लैंड होते हैं और एड्रिनल ग्लैंड कोर्टिसोल को सिक्रीट करता है। तो नॉर्मल जब इन्फ्लामेशन होता था शरीर से, तो शरीर से सिक्रीट होने वाला स्टेरॉइड जो कोर्टिसोल है, जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता था, वो उसको कंट्रोल कर लेता था। पहली बात समझने की ये भी है कि इन्फ्लामेशन इज नॉट अ डिजीज इन नॉर्मल केस, इट इज एन इम्यून रिस्पॉन्सेस which is generated by the body where WBC works more। और WBC का पर्पस ये होता है कि स्टेरॉइड या कोर्टिसोल को सिक्रीट करते इन्फ्लामेशन को बढ़ाएं कुछ एरिया में जो नेचुरली, ताकि और भी ज्यादा दूसरे डिजीज से हमको इन्फेक्शन नहीं हो। लेकिन जब हम कोरोना के केस में एक एक दिन में 10-10 डोज हमको स्टेरॉइड का लेना पड़ रहा है, डेक्सामेथासोन का लेना पड़ रहा है, तो उसके होता क्या है कि जब हमारा कोरोना का इन्फेक्शन लंग्स में पहुंच रहा है, तो लंग्स के जो एल्वियोलाई सेल हैं वो उसमें स्वेलिंग आ जा रहा है। अल्वेलाई का काम है ऑक्सीजन को डेसिमिनेट करना हेमोग्लोबिन तक। तो क्या है, हेमोग्लोबिन तक ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो आदमी क्या है, मेडिकल ऑक्सीजन आईसीयू में दिया जा रहा है। अब हो क्या रहा है कि स्वेलिंग ज्यादा हो गया है, तो डॉक्टर स्टेरॉइड दे रहे हैं ताकि उसको ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। अब स्टेरॉइड जब दिया जा रहा है तो इन्फ्लामेशन कम हो रहा है। कम होने के साथ साथ क्या है, ये WBC का चूंकि फंक्शन है, तो WBC की संख्या भी कम हो जा रही है। अब WBC का काम क्या होता है शरीर में? WBC का काम है शरीर में हमारा इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। अब बाहर से जो स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन दे रहे हैं वो क्या है, WBC के संख्या को कम कर दे रहा है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम को वीक कर दे रहा है। जब हमारा इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है तो ब्लैक फंगस का अटैक बढ़ जा रहा है। इसीलिए जब स्टेरॉइड जब दिया जाए, बाहर से जब स्टेरॉइड दिया जाए, तो उसका एक लिमिटेड अमाउंट में ही देने की आवश्यकता है, ताकि WBC की जो संख्या है वो एक लिमिट के नीचे नहीं आए। So this was all about the overall about the mucormycosis. If there is any question, I'll be happy to answer you. So I hope I am on time. So thank you so much. Thank you, sir. Sir, I got a 2-3 questions, sir. Question is that how and where this fungi grow up? ये जो फंगाई वो कहाँ से ग्रो अप होता है, and what is the bad effect of them? See, this fungi is called omnipresent fungi, which is mucor. आप ब्रेड के ऊपर जो देखते हैं, आप 2 दिन ब्रेड के छोड़ देते हैं, ब्रेड के ऊपर जो है, तो ब्रेड के ऊपर ग्रो हो जा रहा है। कोई सॉस ओपन छोड़ देंगे तो सॉस के बोतल के कैप के ऊपर भी ग्रो हो जाता है। आप डस्टबिन को प्रॉपरली क्लीन करें नहीं करेंगे तो वहां ग्रो हो जाएगा। वो हर गंदे जगह में, क्योंकि ये सैप्रोफिटिक फंजाई है, तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जहां भी होगा वो हर जगह ग्रो करेगा। व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? एंड इसका इफेक्ट जब हम देख रहे हैं ब्लैक फंगस का, हेलो, आई एम ऑडिबल? So yes sir. Yeah. So that's what it is so fast that even it is damaging the nervous system. आदमी कोमा में चला जा रहा है और डेथ हो रहा है। अब समझिए कि फंगस का ग्रोथ है, तो एक ब्रेड के ऊपर आप फंगस का ग्रोथ देखेंगे, एक दिन में एक ब्रेड के ऊपर रहेगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखेंगे तो पूरा माइसीलिया उसका ग्रो हो जाता है। इससे रेप्लिकेशन इज वेरी फास्ट। सो हो क्या रहा है, जब हमारे अंदर भी जब जाएगा, तो जब तक हम अगर लेट करते हैं तो उसका ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन इतना ज्यादा हो जाता है, एंड इट इज पैरासिटिक फंजाई। ओके, it is saprophytic, growing on dead organic matter, but when it is going to our body, it is taking everything within no times. and इसका मेडिकल जो implication होगा, आई थिंक डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे।
Okay, sir. The next question is that, sir, why the infected part of the body become black? It is the characteristic feature of that fungi. Because of the pigment, they hold it. Wherever it will grow, it is not in the body itself. Even it will grow on bread, it will turn into fungi because the sporangium, which holds the spore of the fungi, turn black. Okay, sir. Now another question is arise. What is the mortality rate of this fungi as compared to COVID-19? So COVID-19 में mortality rate was only 1.11%. whereas in case of overall, जब हम पूरी दुनिया का देखेंगे तो इट्स ओवरऑल जो डेथ रेट है वो 54% है. बट उसमें भी अगर डेसिमिनेटेड है तो इट इज 96%. मगर अगर आपके ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है तो इट इज वेरी सीवियर केस, 96% है. और अगर ये पल्मोनरी है देन इट इज आल्सो 76%. सो इट्स, you cannot compare the corona and the black fungus, the mortality rate. The difference is very huge. Okay, sir. There is another question is that कि अगर हम वेपर लेते तो Yeah. तो उसमें से हमें क्या फायदा मिलता है? See, In case of this black fungi. yeah, so the vapor is that the mycelium, जो ग्रोइंग mycelium है आपके नोज में है. सपोज कीजिए आपका साइनस इन्फेक्शन है और आप वेपर ले रहे हैं तो mycelium क्या होता है, वो डेड हो जाता है. So it will not further grow. But there is a report that we should not also take over vapor, क्योंकि नाक के ऊपर एक जो लेयर होता है, लेयर should not go. So we should give some difference. कोई भी है वो, चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप वेपर जब लेंगे तो उसका डेथ हो जाता है सिंपल भाषा में. अदरवाइज हम बोल सकते हैं कि इट्स माइसीलियम गॉट डिसफंक्शन. Okay, sir. So there is another question. If cortisol steroid is being given extremely, तो ये क्या Yeah. नंबर ऑफ WBC को रिड्यूस करता है? यस, ये करता. एक्चुअली इन्फ्लामेशन जो है हमारा, इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्शन एक्टिविटी. कहीं हम गिरते हैं, कहीं भी हाथ में चोट लगता है तो देखते हैं कि इमीडिएटली इन्फ्लामेशन होता है. सो दैट इज अ प्रोटेक्शन एक्टिविटी और इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी है विच इज पॉजिटिव. लंग्स के केस में क्या हो रहा है कि जब हमको कोरोना हो रहा है तो लंग्स का जो बेसिक यूनिट है वो एल्वेओलाई सेल है. तो पूरे एल्वेओलाई सेल, जिसको एयर सैक्स बोलते हैं, वो स्वेलिंग आ रहा है. तो ऑक्सीजन को डेसिमिनेट नहीं कर पा रहा है हेमोग्लोबिन तक. अब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड या जब स्टेरॉइड लेते हैं तो इन्फ्लामेशन को तो कम कर रहा है, लेकिन चूंकि ये डब्ल्यूबीसी का रिएक्शन होता है, डब्ल्यूबीसी का एक्शन है, हम बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन फॉर फर्दर टू स्टॉप द फर्दर इन्फेक्शन. WBC is working positively but it is going negatively in case of corona. So क्या हो रहा है, उसको हम कम जब कर रहे हैं तो WBC का काउंट बहुत कम हो जा रहा है. So it means that our immune system is being compromised when we are taking the steroid. Thank you, sir. So there is last question, I think. क्वेश्चन ये कि मैक्रो नेवर अटैक ह्यूमन बीइंग नॉर्मली, नॉर्मल सिचुएशन में ये हमें अटैक नहीं करता. तो ऐसा क्या कि म्यूकोसिस जो ब्लैक फंगाई है इतना डेडली ह्यूमन बीइंग को अटैक करता है, एंड कौन से फैक्टर पे ये इफेक्ट करता है ज्यादा? सबसे ज्यादा जो आज के केस में रिपोर्ट किया जा रहा है वो पल्मोनरी है. पल्मोनरी ये है क्योंकि हमारा लंग्स में, चूंकि कोरोना का ऑलरेडी लंग्स जो है डैमेज हो रहा है, तो लंग्स इज द पल्मोनरी इन इंडिया, इट इज द मेन वन. हालांकि साइनस भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है साइनस से होते हुए, और चूंकि साइनस से आई का डिस्टेंस बहुत कम है तो इमीडिएटली हमको आई में विजिबल हो जाता है. फिर यह है कि व्हाट इज द सुटेबल इन्वायरमेंट. जो नॉर्मल फंजाई का जो एक ग्रोथ का कंडीशन होता है, फंजाई के लिए क्या चाहिए, थोड़ा टेम्परेचर कम और मॉइस्चर ज्यादा. सो एट दैट कंडीशन इट विल ग्रो. Okay, sir. Thank you, sir. I'm requesting Raju. Raju, are you hear me? Am I audible? Yes, yes. Okay. Anirudh sir, there is another question arise.
हाँ, yeah, please, हाँ, Okay, sir. Question is that, yeah. sir, how are WBC, and the question is that कि WBC जो है वो क्या ब्लैक Yeah. फंगस को डिस्ट्रॉय करता है? Yes. उसका संख्या कम कर रहा है. Yes. It is compromise. Actually, what it is doing, WBC is regulating the immune system of our body. There are two main components, or three we can, like RBC, WBC and platelets. Okay. So RBC का काम ऑक्सीजन कैरी करना, WBC का काम इम्यून सिस्टम को देना. अभी हम बहुत रेगुलरली सुन रहे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जिसका कंप्रोमाइज है उसमें ज्यादा हो रहा है. मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिसका WBC की संख्या कम है, और हम ये जान रहे हैं कि जब स्टेरॉइड दे रहे हैं तो इट इज रिड्यूसिंग द WBC काउंट. सो हेंस स्टेरॉइड के कारण WBC की संख्या कम हो रहा है. उसी के कारण, मतलब इम्यून सिस्टम जब कंप्रोमाइज हो रहा है तो उसके कारण ये ज्यादा हो रहा है. Okay, sir. Thank you, sir. Raju. Thank you very much, Dr. Anirudh Kumar sir. Sir have delivered a very important and very informative speech through his PowerPoint presentation. Now I am requesting Dr. Shapan Kumar Shuklodas sir to deliver his speech on the same topic, that means black fungus. As you know that this session will be broadcast in our state language, that is Bengali. So I am start my conversation with Bengali. আমি স্বপন স্যারকে অনুরোধ করছি, স্যার আপনি আপনার আলোচনা শুরু করুন দয়া করে. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good evening, everybody. বাংলায় বলছি, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা. First of all, let me to convey my sincere gratitude to the Breakthrough Science Society for giving me opportunity to discuss about the black fungus infection for general awareness of the ordinary people. Now let me to start. Already one speaker has already told about, sorry, I'm to speak in Bengali. Let me to speak in Bengali. Actually আমার যে পূর্ববর্তী বক্তা অলরেডি মোটামুটি সবটাই কভার করেছেন এবং ডিটেলসটাই কভার করে ফেলেছেন. জাস্ট আমাদের ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় সেটাকে আপনাদের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি. ব্ল্যাক ফাঙ্গাস ইনফেকশন বা এটা মিউকোরমাইকোসিস, এই ডিজিজটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি. প্রেক্ষাপটটা এই কারণে যে 2020 সাল থেকে আজ পর্যন্ত হঠাৎ করে ফার্স্ট ওয়েভ, সেকেন্ড ওয়েভ অফ কোভিড-19 এর ধাক্কায় আমরা রীতিমতো বেসামাল হয়ে গেছি, এবং সেই অবস্থায় বিশেষ করে দ্বিতীয় ঢেউয়ের চলাকালীন আমরা নতুন করে যে আরেকটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেটাই হচ্ছে এই ব্ল্যাক ফাঙ্গাস ইনফেকশন বা মিউকোরমাইকোসিস. এটা যেন অনেকটা মানে ক্রাইসিস ওভার দ্য ক্রাইসিস, উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো অবস্থা হয়েছে আমাদের. তো ডিটেলস আমি শর্টলি বলার চেষ্টা করছি, ডিটেলস না বলে. প্রথম সহজবদ্ধ ভাবে বোঝাবার জন্য আমি বলছি ছত্রাকটা জিনিসটা কি. এটা ব্ল্যাক ফাঙ্গাস শুনে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, বা মিউকোরমাইকোসিস এত বড় নামটা শুনে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই.
কারণ হচ্ছে এই ছত্রাকগুলো সবসময় আমাদের চতুর্পাশে এনভায়রনমেন্টে ছিল, আছে এবং আগামী দিনও হয়তো থাকবে। কিন্তু নর্মালি আমাদের যে স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমাদের মধ্যে সবার মধ্যে আছে, যেটা আমরা জন্মগতভাবে প্রকৃতিগতভাবে পেয়েছি বা অর্জিত ইমিউনিটি আমাদের মধ্যে আছে, সেই ইমিউনিটির কারণে কিন্তু আমরা নর্মালি এই ফাঙ্গাস বা ছত্রাকগুলি দ্বারা আক্রান্ত হই না। আজকে কেন এতটা প্রাসঙ্গিক এটা হয়েছে, সেটা হচ্ছে বিশেষ করে কোভিড ইনসার্জেন্সির ফলে আমাদের এটা আজকে বেশি আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং সেটা যথার্থ কারণও আছে। কারণ এর ফ্যাটালিটি রেট, অর্থাৎ আক্রমণ এবং মর্টালিটি রেট, একটু আগে শুনেছেন ওভারঅল 54% fatality rate. It is also true as per CDC, Atlanta, USA. CDC means Control of Disease, Center for Disease Control and Prevention. তারা এটা স্বীকার করেছে। তো যাই হোক, এখন আমরা বলছি ছত্রাকটা বা এই ব্ল্যাক ফাঙ্গাসটা কোথায় থাকে। একটু আগে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, আমি আশা করি এটা জেনেছি, তবু আমাদের ভাষায় একটু বলছি। ছত্রাকটা আমাদের চতুর্পাশেই থাকে, বিশেষ করে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বা পচনশীল যে কোনো বর্জ্যতে, সে লতা পাতা, ইভেন আমাদের যে গৃহপালিত পশুর মল বা কাটা ফল কিংবা ডিকেইং ম্যাটার্স যেগুলো আছে, সেগুলোর মধ্যে এরা গ্রোথ করে এবং তার স্পোর্স গুলো বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এবার আমরা যখন তার কন্ট্যাক্টে যাই, আইদার ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে অথবা থ্রু ইনহেলেশন, নাক দিয়ে আমাদের শরীরের ভেতরে ঢুকে তারা করে ইনফেকশনটা তৈরি করে বা সংক্রমণটা করে। হলে পরে তার কি সিমটমস হবে সেটা নির্ভর করবে। নর্মালি প্রথমে বলেছি, এটা আমাদেরকে ইমিউন সিস্টেম যাদের স্বাভাবিক আছে তাদের কোনো ক্ষতি করে না, কিন্তু কাদের করে, কারা এর শিকার হয় বেশি, আজকের যুগে যেটা প্রাসঙ্গিকতা পাচ্ছে সেটা হচ্ছে যাদের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা দুর্বল হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রেই এই রোগটা মানে ছত্রাকগুলো আক্রমণ করার সুযোগটা পায়। সেই জন্য এদেরকে আমরা অনেক সময় বলে সুযোগ সন্ধানী রোগ জীবাণু বা অপরচুনিস্টিক ইনফেক্টিং এজেন্ট। তো সেই সমস্ত লোকগুলো কারা, যাদের ইমিউনিটি যে কোনো কারণেই হোক, সেটা পরের আলোচ্য বিষয়, কি কারণে হচ্ছে। সেই লোকগুলো হচ্ছে যারা দীর্ঘদিন যাবৎ কোনো কঠিন রোগে ভুগছে, যেমন ডায়াবেটিস মেলাইটাস। ডায়াবেটিস মেলাইটিসে বিভিন্ন অর্গানগুলো উইক হয়ে পড়ে, তাদের ইমিউন সিস্টেমটা দুর্বল হয়ে পড়ে, আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা নর্মালি। তারপরে তার যে মেডিসিন নেওয়া হয় সেটাও টু সাম এক্সটেন্ট অ্যাডিশনালি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। সো তাদের হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে। যারা দীর্ঘদিন ক্যান্সারের রোগী, তারা কিমোথেরাপি বা অন্যান্য ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে, তাদেরও ওই কিমোথেরাপির ফলে তাদের ইমিউন সিস্টেমটা বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কমে যাচ্ছে। এরকম যারা HIV বা এইডস রোগাক্রান্ত বা পজিটিভ আছেন, তাদেরও ইমিউনিটি কমে থাকছে। আর রিসেন্টলি যেটা সবচেয়ে বেশি কারণে আজকে আমরা আলোচনায় আসছি, সেটা হচ্ছে এই COVID-19 এফেকশন হওয়ার পরে, ইনফেক্টেড হওয়ার পরে রিকভারি হয়ে গেছে, তারপরেও দেখা যায় তার ইমিউনিটি লেভেলটা অনেক কম থাকে ডিউ টু দুটো কারণ COVID-19 যে ইনফেকশন হয় সেটা হচ্ছে করোনা ভাইরাসের দ্বারা আমরা সবাই জানি। সেই করোনা ভাইরাস ইটসেলফ বডির মধ্যে যে সাইটোকিন একটা স্টর্ম তৈরি করে, একটা সাইটোকিন ঝড় তৈরি করে, যার ফলে ব্রেকডাউন অফ প্রোটিন সেলস হয় এবং সেখান থেকে ইমিউন সিস্টেমটা অনেকটা উইকেন্ড হয়ে পড়ে ডিউ টু কোভিড ইনফেকশন, করোনা ভাইরাস ইনফেকশন। সেকেন্ড থিং, করোনা ভাইরাস ইনফেকশনের ফলে যাদেরকে আমরা আইসিইউতে কিংবা ভেন্টিলেটরে নিয়ে যাই ডিউ টু সিভিয়ার এফেকশনস, সেক্ষেত্রে তাদেরকে আমরা স্টেরয়েড দিতে হয়
একটু আগে স্টেরয়েড সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছিলেন যে স্টেরয়েডটা কিভাবে আমাদের শরীর ইমিউন সিস্টেমকে ডব্লিউবিসি কাউন্টটাকে কমিয়ে দেয়। কারণ ইনফ্লামেশন হওয়া বিশেষ করে পালমোনারি লেভেলে মানে লাংসকে এফেক্ট করে করোনা ভাইরাস গিয়ে সেখানে তার ইনফ্লামেশনটাকে রিডিউস করার জন্য আমরা স্টেরয়েড পেশেন্টকে বাঁচাবার জন্য ইউজ করতেই হয়। তো সেটা করতে গিয়ে হয়তো নিউমোনিয়াটাকে কমানো গেল, কিন্তু এট দ্য সেম টাইম তার ডব্লিউবিসি কাউন্ট বা টোটাল যে আমার ইমিউন সিস্টেম সেটা কিন্তু উইক হয়ে যায়। তার ফলে এই ডুয়েল অ্যাকশনের কারণে ওই কোভিড পেশেন্টের আক্রান্ত যারা এবং যারা রিকভারির পরেও তাদের ইমিউন সিস্টেমটা অত্যন্ত উইক থাকে, ফলে এই অপরচুনিস্টিক ছত্রাকগুলো ওই সমস্ত রোগের ভেতরে ঢুকে গিয়ে তারা তাদের রোগ সংক্রমিত করে দেয়। এই হচ্ছে ডিউ টু এক কথায় ডিউ টু উইকেন্ড আর লোয়ার্ড ইমিউনিটি এই ছত্রাকগুলো মানুষের শরীরে ঢুকে সংক্রমিত করতে পারে। এখন কথা হচ্ছে তাদেরকে তাহলে আমরা কিভাবে প্রতিহত করব বা তারা কি ধরনের সিমটমস তৈরি করে সেটা একটু জানা দরকার। এটা সিমটমসটা তৈরি করবে তার রুট অফ এন্ট্রি, সেটা আমাদের শরীরে কিভাবে ঢুকতে পারে। আমি বলেছি আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থানে এরা অবস্থান করে, তো সেখান থেকে 4টে রুট আছে। একটা হচ্ছে আমাদের যে রাইনো সেরিব্রাম, অর্থাৎ নাক দিয়ে ঢুকে মস্তিষ্কে পর্যন্ত ঢুকে যেতে পারে এরা। তো সেক্ষেত্রে এক ধরনের সিমটমস হবে ওই রুট অফ ট্রান্সমিশনের অনুযায়ী এক এক জায়গায় এক এক রকম সিমটমস হবে। সেখানে যদি রাইনো সেরিব্রাল তাদের ট্রান্সমিশনটা হয়, সেক্ষেত্রে যেটা হবে সিমটমস যেমন নেজাল কনজেশন, সাইনাস কনজেশন, মানে ওয়ান সাইডেড বা ইউনিলেটারালি ইউজুয়ালি হয়, এবং হেডেক হতে পারে, একটা ফিভার হতে পারে, তারপরে চোখটা ফুলে যেতে পারে, নাকের চতুর্দিকে ফুলে যেতে পারে, ব্যথা হতে পারে। এই ধরনের কিছু লক্ষণ সমষ্টি দেখে আমরা তার সন্দেহ করতেই পারি, এবং তার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি দেখে যে সে কোভিডের কন্ট্যাক্ট কোভিড হয়েছিল কিনা বা অন্য কোনো ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগ নিয়েছে কিনা, যেটা ইমিউনো কম্প্রোমাইজড আমরা বলি পেশেন্ট, সেরকম ইমিউনো কম্প্রোমাইজড পেশেন্ট কিনা, এবং এই লক্ষণগুলো দেখে সেটা আমরা সাসপেক্ট করি। তারপরে তাকে কনফার্মেশনের জন্য আমাদের বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক কিটস ইউজ করে কনফার্ম করি এবং ট্রিটমেন্ট করে সারিয়ে তুলি। আরেকটা হতে পারে কিভাবে, কারণ এই স্পোরগুলো এই ছত্রাকের বা ফাঙ্গাসের স্পোরগুলো বাতাসে বেড়ায়, ঘুরে বেড়ায়, সেখান থেকে আমাদের থ্রো নেজাল অ্যাপারচার দিয়ে লাংস, যেটাকে আমরা বলি পালমোনারি রুট থ্রো এয়ার, সেখানে লাংসকে এফেক্ট করতে পারে। লাংসকে এফেক্ট করলে সেখানে যে কিরকম সিমটমস আসবে, কাশি হবে, কাশির সঙ্গে রক্ত যেতে পারে, ফিভার থাকতে পারে, জ্বর থাকতে পারে, হ্যাঁ, এই রকমের সিমটমস বা মাথা ব্যথা, যেটা নর্মাল ইনফেকশনের বা সংক্রমণ হলে পরে যা হয় সেই সমস্ত লক্ষণগুলো পাওয়া যেতে পারে। আর হতে পারে ডাইরেক্টলি কিউটিনিয়াস মাধ্যমে, মানে অর্থাৎ স্কিন দিয়ে কোনো কাটা স্কিন বা এরোডেড স্কিন, হ্যাঁ, যে কোনো ভাবে, বা সার্জারি হয়েছে, অ্যাম্পুটেশন হয়েছে, এরকম যদি ক্ষত থাকে সেই ক্ষত থেকে ডাইরেক্ট স্পোরগুলো ঢুকে যেতে পারে ছত্রাকের ভিতরে। সেখানে ঢুকবে তার একটা লোকাল ইরিটেশন, লোকাল একটা ইনফ্লামেশন, হ্যাঁ, যেটা একটু ব্যথা হবে, ফুলে যাবে, লাল হবে, বা ওই নাকের চতুর্দিকে যেটা একটা আমি বলছিলাম রাইনো সেরিব্রাল রুটে যখন ইনফেকশন হবে, তার একটা কালো ব্ল্যাকিট, যা থেকে আমাদের আজকে এটা ব্ল্যাক ফাঙ্গাস ইনফেকশন বলা হয়। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি কিছুই না, ব্ল্যাক ফাঙ্গাস, হোয়াইট ফাঙ্গাস, ইয়েলো ফাঙ্গাস, দিস আর নাথিং, দ্যাট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দি ফাঙ্গাই। হ্যাঁ, তো তাদের সেই অনুযায়ী নামকরণ হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি আগে এগুলো নিয়ে আমরা খুব একটা
অন্তত মেডিকেল শাস্ত্রে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে এগুলোকে পড়ানো হয়নি, আমরাও খুব একটা জানা দরকারও ছিল না, কারণ এগুলি নর্মালি থাকে আমাদের লাখ লাখ হাজার হাজার যে বিভিন্ন রকমের রোগ জীবাণু আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, তাদেরও অবস্থা সেরকমই ছিল, কিন্তু আমরা সেগুলির দ্বারা খুব একটা এফেক্টেড হতাম না। কিন্তু আজকের দিনে যেখানে একটা মাস ইমিউনিটি লেভেল কমে যাচ্ছে লোকের যেহেতু কোভিড-19, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি বলবো ডায়াবেটিস মেলাইটিস বা ক্যান্সার এদেরও সংখ্যা ডে বাই ডে বাড়ছে, তার ফলে কিন্তু আজকে এটা প্রাসঙ্গিক আলোচনায় উঠে এসেছে। তারপরে আছে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল রুটে, ডক্টর অরবিন্দ বলেছিলেন গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল টেস্ট মানে আমাদের যদি মুখে খাবারের মাধ্যমে পচা ফল বা পচা শাকসবজি যেটা গার্বেজে বা ডাস্টবিনে পাওয়া ওগুলো হয়, তার সংস্পর্শে এসে আমাদের খাদ্য কন্টামিনেটেড হয়ে গেলে ওখান থেকে যদি খাবারটা খেয়ে, তাহলে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল কিছু লক্ষণ আমাদের দেখা যেতে পারে। সেখানে একটা বমি বমি ভাব, বমি হতে পারে, ডায়রিয়া হতে পারে, পেইন অ্যাবডোমেন হতে পারে, এই ধরনের সিমটমস গুলো আমরা দেখে সন্দেহ করতে পারি। এবার ঠিক আছে, তার রোগ কি হলো এটা দেখে আমরা সন্দেহ করলাম, এখন হচ্ছে তাকে ট্রিটমেন্ট কি করব। ট্রিটমেন্টটা করব যথারীতি সাধারণের জন্য বলছি, যেহেতু সাধারণ পাবলিক অ্যাওয়ারনেস এর জন্য ট্রিটমেন্টের ব্যাপারটা তো আমরা ডাক্তারদের শরণাপন্ন হতে হবে, তারা ডায়াগনোসিস করবে, তারা ট্রিটমেন্ট করবে। নর্মালি ট্রিটমেন্ট ডিটেলস বলে লাভ নেই, কারণ এখানে অ্যান্টিফাঙ্গাল ট্রিটমেন্ট হয়। আর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে হাউ টু প্রিভেন্ট ইট, আমি এটাকে কিভাবে প্রতিরোধ করব, এই ইনফেকশনটা থেকে আমি কিভাবে মানুষকে রক্ষা করতে পারবো যাতে তারা এফেক্টেড না হন। প্রথম কথা হচ্ছে তারা এফেক্টেড হন সেটা একটু বলেছি, সো তাদের প্রতি আমাদের ফোকাসিংটা বেশি দিতে হবে, তাদেরকে একটু বেশি অ্যালার্ট থাকতে হবে। সেটা কি, আমার যে ডায়াবেটিক পেশেন্ট আছে ওনাকে আমার সবসময় ব্লাড সুগার লেভেলটা মনিটরিং করতে হবে এবং এটাকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে। কন্ট্রোলে রাখার বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট বা ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল যা আছে সেগুলো ফলো করতেই হবে। সেকেন্ড থিং হচ্ছে আমার যেটার কারণে ইমিউনিটি লেভেলটা কমে যায়, সেই ইরেশনাল ইউজ অফ স্টেরয়েডস, সেইটাকে আমার একটা রেশনাল বা জুডিশিয়াল ইউজ অফ দি স্টেরয়েডস করতে হবে, যেখানে সতর্কতার সঙ্গে স্টেরয়েডটা করতে হবে, যেখানে বিশেষ দরকার শুধু সেখানে স্টেরয়েড ইউজ হবে, অন্যথায় হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ ইট উইল ইনভাইট সেকেন্ডারি ইনফেকশনস। সো আর যেটা করতে হবে, কোভিড-19 এর যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমাদের বিহেভিয়ার গুলো আছে, কোভিড-19 অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার বা কোভিড না হওয়ার জন্য আমরা প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা যে সমস্ত কন্ট্রোলিং মেজার্স গুলি বা প্রিভেন্টিভ মেজার্স গুলি আমরা ফলো করি, সেগুলো প্রত্যেককেই ফলো করতে হবে সবসময়, শুধু নট ফর ব্ল্যাক ফাঙ্গাস, সো মেনি আদার কন্টাজিয়াস ডিজিজেস অলসো। বাট বাই দ্য ওয়ে বলছি, ব্ল্যাক ফাঙ্গাস ইনফেকশন বা এটা কিন্তু কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয় বা কন্টাজিয়াস ডিজিজ নয়, এটা ম্যান টু ম্যান, একজন থেকে আরেকজনের ছড়ায় না। আমার হয়েছে, আমার সঙ্গে সংস্পর্শে আসলে আরেকজনের হবে এমনটা নয়, এটা ছোঁয়াচে নয়, এটা কিন্তু অলরেডি আমাদের এইমস ডাইরেক্টর অলরেডি ডিক্লেয়ার করেছেন এবং এটা সিডিসি আটলান্টাও এই ব্যাপারে একমত হয়েছে। অতএব যে কথা বলছিলাম, আমরা কিভাবে প্রিভেন্ট করব, তাহলে স্টেরয়েডের জুডিশিয়াল অ্যাপ্লিকেশন হবে, আমাদের ব্লাড সুগারটাকে দেখতে হবে, তারপরে কোভিড এর জন্য আমরা যেগুলো ইউজ করি, মাস্ক ইউজ করা, অবশ্যই মাস্ক ইউজ করতে হবে। তারপরে মাটি বা এগুলো ডাইরেক্টলি আমরা হাত দিয়ে বা এই কাছে না গিয়ে একটু গ্লাভস ইউজ করে যদি ইউজ করতেই হয়, বা পাউডার বা যেগুলো হচ্ছে সেগুলো থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। যেখানে ডাস্ট, যেখানে কনস্ট্রাকশন চলছে বা যেখানে কোনো গর্ত হচ্ছে, এক্সকাভেশন হচ্ছে, সেগুলো থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। যদি দূরে থাকা না হয়, যারা শ্রমিকরা তারা তো দূরে থাকতে পারবে না, তাই জন্য তাদেরকে আমাদের মাস্ক পরে থাকতে হবে, যতটা সম্ভব সেগুলো কন্ট্যাক্টটা আমাদের দূরে রেখে চলতে হবে, তাহলেই আমরা এগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবো। আর
আর কিছু এই মুহূর্তে আপনাদের কারো কিছু এই মুহূর্তে জানা থাকলে বা বলার থাকলে আমাকে বলতে পারেন। আমি আর এই মুহূর্তে বিশেষ কিছু মনে করতে পারছি না, আর কি বলা যায় সাধারণের জ্ঞাতার্থে আর কি। আচ্ছা স্যার, আমার এখানে একটা কোশ্চেন আছে। ইয়েস প্লিজ। স্যার, আপনি যেমন বললেন যে ফাঙ্গাই যেটা, এটা নর্মালি এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থাকে। হ্যাঁ, তাহলে Yes. যেমন এর আগেও তো এটা ছিল এয়ারের মধ্যে, এবং এখন হ্যাঁ, আছে ছিল। তার আগেও ছিল। তাহলে Yes. আগে ক্রনিক ডিজিজ গুলো হতো, যে ডিজিজ ক্রনিক ডিজিজ পেশেন্ট গুলো আছে, তাদের মধ্যে এই ফাঙ্গাইয়ের কেন এফেক্ট গুলো দেখা যায়নি? কেনই বা এই শুধু কোভিড পেশেন্টদের জন্য এই এফেক্টটা দেখা যাচ্ছে? ভেরি গুড। না, দেখা যায়নি। হ্যাঁ, শেষ করুন। রিলেটেড আরেকটা কোশ্চেন হলো যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ব্ল্যাক ফাঙ্গাইটার কোভিড এর সাথে কি রিলেশন? আচ্ছা, আমি প্রথম আপনার শেষটা থেকে শুরু করছি, যেহেতু এটা দিকে হয়তো আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা কভার হয়ে যাবে। প্রথম কথা হচ্ছে, দেখুন, কোভিডও আমাদের কাছে একটা একেবারে ফুললি নোন সামথিং, নট দ্যাট। এটাও এখনো আন্ডার রিসার্চ, কারণ ভাইরাসটা প্রতি মুহূর্তে তার ক্যারেক্টার চেঞ্জ করছে। কাজেই এই কোভিড-19 সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রিলেশনটা হচ্ছে, যদি এটা বলে রিসার্চ এখনো নট ইয়েট এস্টাবলিশড, কিন্তু সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স থেকে আমরা যেটা পেয়েছি যে কোভিড পেশেন্টরা রিকভার্ড হয়ে গেছে বা কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে, রিকভার্ড হয়ে বাড়ি চলে গেছে, তারপরে আবার ভর্তি হচ্ছেন হসপিটালে। সেখানে দেখা গেছে তার ফুসফুসে তখনও ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। তো সেটা ডিউ টু কোভিড হয়েছে, এবং সেটা হয়েছে আবার স্টেরয়েডের। কোভিডকে কিউর করতে গিয়ে, কোভিডকে রিকভার করতে গিয়ে আমাদেরকে স্টেরয়েড দিতে হয়েছে। সেই স্টেরয়েড দেওয়ার ফলে ওই যারা ধরুন ক্রনিক ডিজিজে ভুগছিল না, তাদেরও কিন্তু, বিশেষ করে যখন নন ডায়াবেটিক পেশেন্ট, তাদেরও কিন্তু ডিউ টু অ্যাপ্লিকেশন অফ দি স্টেরয়েড ইন কোভিড ট্রিটমেন্ট, তাদের কিন্তু ওই সুগার লেভেলটা অনেক সময় বেড়ে যায়। ইট ইজ এভিডেন্স বেসড ফ্যাক্ট। ঠিক আছে, তাহলে আমি আগে বলেছি ডায়াবেটিক পেশেন্টদের অলরেডি ইমিউনিটি লো থাকে। এবার নন ডায়াবেটিক পেশেন্ট যারা, তাদেরও যারা কোভিড এফেক্টেড হয়েছে, তাদেরকেও ডিউ টু অ্যাপ্লিকেশন অফ স্টেরয়েড তাদেরও কিন্তু সুগার লেভেল রেজ হয়ে যায়। অর্থাৎ আলটিমেটলি এর কনসিকুয়েন্টলি তার ইমিউনিটি লোয়ার্ড হয়ে যায়। আর এই ম্যাসিভ স্কেলে আমাদের পৃথিবীতে এই মুহূর্তেই শুধু একমাত্র কোভিড-19 কারণেই কিন্তু ইমিউনিটি অনেকটা লো হয়ে গেছে ম্যাসিভ স্কেলে। কিন্তু আগে যা ছিল পার্সেন্টেজ দেখুন, ডায়াবেটিস, ইয়েস, বা ইন্ডিয়াতে প্রায় মোর দেন 30 মিলিয়ন পিপলস আর ডায়াবেটিক, কিন্তু মোস্ট অফ দেম ওয়ার আন্ডার কন্ট্রোল। সেই কারণে এটা ম্যাসিভ কিছু ম্যানিফেস্টেশন হয়নি। আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যালি সেই সমস্তগুলোই প্রায়োরিটি বেস আসে যাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটাটা অনেক বেশি হয়, তাদেরকেই সাধারণত আমরা পাবলিক হেলথ ইস্যু হিসাবে ইন্ডিকেট করে তাদের জন্য জনসচেতনতা বা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করি। আগেও ছিল না তা নয়, আগে ছিল, কিন্তু ওই কোথা কাদের ছিল, কয়টা ক্যান্সার পেশেন্ট ছিল, কয়টা ডায়াবেটিক পেশেন্ট ছিল, কয়টা অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশনের পেশেন্ট ছিল, সেটা কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্যালি ওয়াজ নট সো মাচ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ইট ইজ নাও ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, এখানে আরেকটা কোশ্চেন আছে যে ধরুন আমরা তো এখন সবাই কোভিড এর ভ্যাকসিনটা নিচ্ছি। ভ্যাকসিন নিচ্ছি মানে স্যার আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটা কোনো না কোনো রকমে ইনক্রিজ হচ্ছে। তাহলে এই যে ভ্যাকসিনটা আমরা নিলাম, ওইটা কি ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের এগেইনস্টে কোনো কাজ করবে? কোনো হেল্পফুল হবে কি ওইটা? হ্যাঁ, ডাইরেক্টলি নয়, কারণ ভ্যাকসিনটা তৈরি হয়েছে ফর এগেইনস্ট দ্য করোনা ভাইরাস, নট এগেইনস্ট দ্য ব্ল্যাক ফাঙ্গাস অর হোয়াইট ফাঙ্গাস লাইক দ্যাট। তো ভ্যাকসিনেশন ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যেটা আমাদেরকে মেনে চলতে হবে এবং এটাকে ফলো করতে হবে, আমাদের নিতে হবে, সো দ্যাট আমাদের
কোভিডটা অন্তত প্রিভেন্ট করতে পারি, তাহলে অটোমেটিক্যালি আজকে আমি প্রথমে বলেছি কোভিডটা এত তার ফ্যাটালিটি রেট হয়ে গেছে গ্লোবালি, যার কারণে গ্লোবালি মানুষজনের ইমিউন সিস্টেমটা অনেকটা লোয়ার ডাউন হয়ে গেছে। সেই কারণে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস আজকে প্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে, রিলেভেন্ট হয়ে গেছে। তো ন্যাচারালি ভ্যাকসিনেশন ইজ ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট প্রিভেন্টিভ মেজার্স রাদার against indirectly against the black fungus infection. Okay. ওকে স্যার। স্যার এখানে আরেকটা এটা আমার কোশ্চেন যে Yes, yes. বেসিক্যালি যে এমন না যে শুধু ব্ল্যাক ফাঙ্গাসই আছে, এটার সাথে যেমন আমরা দেখতে পাই ইয়েলো ফাঙ্গাস, তারপর আছে কি আরেকটা ফাঙ্গাস যেমন আছে যেটা বলা হয় আপনার White fungus, white fungus. হোয়াইট ফাঙ্গাস। স্যার তাহলে ওদের মধ্যে কোনটা বেশি এফেক্টেড হিউম্যান বিং এর জন্য, বা ওদের More serious. হ্যাঁ কোনটা মোর সিরিয়াস? More serious. সব প্রত্যেকটার কি যে আমরা যদি দেখি প্রত্যেকটার যে ইয়েগুলো আপনার সিমটমস গুলো সবগুলো কি সেমই হয়, বা আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব কোনটা ব্ল্যাক ফাঙ্গাস কোনটা হোয়াইট ফাঙ্গাস, বা তার রিমেডিটা কি, হোম রেমেডি যদি আমি চাই? হোম রেমেডি তো কিছু না, হোম প্রিভেনশন নিতে পারবেন আপনি, ইন্ডিভিজুয়াল প্রিভেনশন বা কমিউনিটি প্রিভেনশনটা আপনি নিতে পারবেন। রেমেডি আপনি নেবেন এটা আমি অ্যাডভাইস করব না, কোনো ব্যক্তি তার নিজস্ব হোম রেমেডি নিক সেটা অ্যাডভাইস করব না, প্রিভেন্টিভ মেজার্সটা। আর এই যে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস, হোয়াইট ফাঙ্গাস, ইয়েলো ফাঙ্গাস, এগুলি অলমোস্ট মিউকো মাইকোসিটিস ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত এরা প্রত্যেকটি। হ্যাঁ, ওই যে একটু আগের পূর্ববর্তী বক্তা বলেছিলেন মোর দেন অ্যারাউন্ড 2 মিলিয়ন, হ্যাঁ বা 2 লাখ। আমার বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত স্বীকার করেছেন এটা 2018 10th জানুয়ারি অবধি যে 1,20,000 varieties of fungi have been discovered and they have been agreed with this. তার মধ্যে সবাইকে এখনো মানুষের মানে ইলনেস হয়, হিউম্যান ইলনেস তৈরি করে নট দ্যাট, আর তার মধ্যে অনেকে আছে আমাদের উপকারেও লাগে। আজকে আমরা ইস্ট বলুন বা মাশরুম, এই ধরনের এরাও এক ধরনের ফাঙ্গাস, এদেরকে কিন্তু আমাদের প্রয়োজনে লাগে, দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রয়োজনে লাগে, ব্রেড তৈরি করতে লাগে, আমাদের সস তৈরি করতে লাগে, হ্যাঁ তো বিয়ার তৈরি করতে লাগে ইত্যাদি, অনেক উপকারীও আছে, আমাদের প্রয়োজনীয় লাগে, উপকারী বলবো না, আমাদের প্রয়োজনীয় লাগে দৈনন্দিন জীবনে। এখন কথা হচ্ছে এই ব্ল্যাক ফাঙ্গাস, হোয়াইট ফাঙ্গাস, ইয়েলো ফাঙ্গাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ডেঞ্জারাস বা সিরিয়াস সেটা হচ্ছে ক্রোনোলজিক্যালি আমি যদি বলি ব্ল্যাক ফাঙ্গাস তুলনামূলকভাবে কম, তার থেকে বেশি ডেঞ্জারাস হচ্ছে বা সিভিয়ারিটি হচ্ছে হোয়াইট ফাঙ্গাসে, তারপরে হচ্ছে ইয়েলো ফাঙ্গাস সবচেয়ে বেশি, কারণ সেটা ইনার ভিতর থেকে তৈরি হয়। এরকম একটা একেবারে ক্লিয়ার কাট এখনো লিটারেচার আমাদের কাছে, আমার কাছে অন্তত নেই। হ্যাঁ, তো এটা একটা রিসার্চ স্টিল গোয়িং অন অ্যাবাউট ইট। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার এখানে আরেকটা কোশ্চেন আছে, সাপোজ ধরুন কারো ব্লাড প্রেশার বা আপনি যেটা বললেন ডায়াবেটিক পেশেন্টের ইমিউনিটি লো থাকে, তাহলে আমি বাড়িতে থেকে ওদের জন্য কি প্রিকশনস নিতে পারি, আবার কি প্রিকশনসগুলো হবে যে যারা ব্লাড প্রেশার বা ডায়াবেটিক পেশেন্ট তাদের জন্য, আপনি যদি এটা একটু বলেন। নরমালি আমরা ব্লাড প্রেশারটা এসেনশিয়াল হাইপারটেনশন আর হচ্ছে কারণ জানা থাকে, যেটা কোনো কারণ জানা যায় ইকোলজিক্যাল কারণ, সেটা ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতে হবে। তার জন্য আমি ডায়েটারি মেটারগুলি, আমি প্রিভেন্টিভ অ্যাসপেক্টগুলো আলোচনা করবো আপনাদের সঙ্গে। মেডিসিনাল ব্যাপারটা সাধারণের সঙ্গে আমার মনে হয় শেয়ার না করে ভালো, এতে অনেক সময় হিতে বিপরীত হতে পারে। অবশ্যই কনসাল্ট করবেন ডাক্তারের সঙ্গে রিগার্ডিং ট্রিটমেন্ট, কিন্তু প্রিভেনশনের ব্যাপারে যেমন ডায়াবেটিকের ক্ষেত্রে যেটা হবে, আমার একটু রেগুলার এক্সারসাইজ করা, ডায়েটটাকে কন্ট্রোল করা, আমার হাইট ওয়েট অনুযায়ী কি ডায়েট হবে চার্ট সেটা ফলো করতে হবে, ডাক্তারবাবু বলে দেবেন।
তারপর নিয়মিত যদি ওষুধ খাওয়ার দরকার হয় ওষুধ খেতে হবে, যেটা ডাক্তারবাবু যেভাবে প্রেসক্রাইব করবে। হ্যাঁ, রেগুলারলি চেক করতে, মনিটর করতে হবে ব্লাড সুগার লেভেলটাকে। কারণ যদি আপনার অজান্তেই এটা হয়ে যেতে পারে, অনেক সময় রেজ হয়ে যাচ্ছে, রেজ হয়ে গেলে কিছু অর্গান ড্যামেজ হয়ে যাবে, যেটাকে কিডনি ড্যামেজ হতে পারে, আই ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। তো সেগুলোকে রেগুলার মনিটরিং করা। সেকেন্ড হচ্ছে কিছু ডায়েট রেস্ট্রিকশন ফলো করা, রেগুলার একটা এক্সারসাইজ করা, যোগা করা। এটা আপনার বোথ ফর ডায়াবেটিস এজ ওয়েল এজ হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে হতে, হাইপারটেনশনে ইন অ্যাডিশনালি সল্ট রেস্ট্রিক্টেড ডায়েট নিতে হবে। আর mild exercise as per severity of the disease বা gradation of the hypertension, সেই অনুযায়ী ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী আপনাকে চলতে হবে। ওকে স্যার। স্যার আরেকটা লাস্ট কোয়েশ্চেন ছিল আমার, যে এই সাধারণ মানুষের জন্য একটা হোম মেসেজ আপনি কি দিতে চাই? হ্যাঁ, রিগার্ডিং আজকে যেহেতু এটা অনেক বেশি আলোচ্য বিষয় হয়ে গেছে, ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বা মিউকোরমাইকোসিস, এই কি জানি কি হয়, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমি আমার অনুরোধ থাকবে সাধারণ মানুষের কাছে, এটা নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। ভয় নয়, ভরসা রাখুন মেডিকেল সায়েন্সের উপরে এবং জেনারেল সায়েন্সের উপরে। সেকেন্ড থিং হচ্ছে আপনি প্রিভেন্টিভ মেজার্সগুলো, কোভিড-19 যে প্রিভেন্টিভ মেজার্সগুলো আমরা বিভিন্ন প্রোটোকল গভর্নমেন্ট সার্কুলার দিয়ে দিয়েছে, মাস্ক ইউজ করা, পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা, নিট এন্ড ক্লিন, চতুর্দিকে আপনার ঘরের বা আশেপাশের এলাকাগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, স্যানিটাইজেশন করা, হ্যাঁ, এই যে সেলফ অ্যান্ড কমিউনিটি হাইজিন, ব্যক্তিগত জীবনের এবং সামাজিক জীবনের হাইজিন মেনটেন করে চলা, সেগুলো করবেন। অসুস্থ হলে নিজে ট্রিটমেন্ট করতে যাবেন না, প্রয়োজনে ডাক্তারের সহযোগিতা নিন। হ্যাঁ, তারা আপনাকে মেসেজ দেবে, আপনাকে বলে দেবে কি করতে হবে না হবে। আর যেটা বিজ্ঞানসম্মত জীবনযাপন করবেন, অযথা কোনো কুসংস্কারের আহ্বানে যাবেন না, সাড়া দেবেন না। বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কিছু চলছে, সেগুলোতে যাবেন না, বিজ্ঞানসম্মত জীবনযাপন করুন। আর যেটা ওই যে টিকাকরণ, আপনি যেটা বলছিলেন ভ্যাকসিনেশন, এখন কোভিড-19 যে ভ্যাকসিনেশনটা চলছে, এটা যত তাড়াতাড়ি পারেন সেটা সবাই নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন অ্যাজ পার গভর্নমেন্ট প্রোটোকল। এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আমরা মাঠে ঘাটে সবচেয়ে আজকাল যেটা সমস্যা মুশকিল হচ্ছে, অনেকেই আমরা অনেক রকমের ধারণা দিয়ে বেড়াই অনেককে। তো সেটা থেকে বিরত থেকে সঠিক ব্যক্তির কাছ থেকে সঠিক বার্তা শুনুন এবং সেই সঠিক বার্তার আদান প্রদান করুন। আর বিজ্ঞানের প্রতি ভরসা রাখুন। আমি এইটুকুই বলব। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি রাজুকে বলবো আজকের এই আলোচনার একটা কনক্লুড করার জন্য। রাজু, Am I audible, Ravish? yes, audible. Open your video, please. অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। ডক্টর স্বপন কুমার স্যার খুব সুন্দর করে আমাদের অডিয়েন্সের প্রশ্নগুলি এক এক করে উত্তর দিয়ে গেছেন এবং আমাদের ব্রেক থ্রু সায়েন্স সোসাইটি ত্রিপুরা চ্যাপ্টার কর্তৃক কিছু প্রশ্নগুলিরও উনি উত্তর দিয়ে গেছেন। আশা করি দর্শকরা অনেকেই উপকৃত হবেন। We are thankful to Dr. Swapan Kumar Shukladas sir and Dr. Anirudh Kumar sir. They joined with us since 1 hour and they delivered informative speech in front of us, and I hope audience obviously understand this
and it will help us to propagate the actual region caused by black fungus infection, and what are the preventive measures also, and what to do, what should not to do. We everybody already familiar with this vital issue by hearing Dr. Swapan Kumar sir and Dr. Anirudh Kumar sir. So at last, I am requesting everybody to like this program and share also, so that today's program can reach the peoples with very speed, and people can understood what was the actual infection, what should to do, what should not to do. And thank you very much to our speakers, audience and organizer also. Thank you. Good night. We will see again.